السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے موسیٰ ندی پر پیرس طرز کے برجز تعمیر کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سٹی انجینئرنگ اور محکمہ ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں نے حال ہی میں پیرس کا مطالعاتی دورہ کرتے ہوئے وہاں ندی پر تیار کردہ برجز کا جائزہ لیا ہے اور اس ضمن میں ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں جس کو حکومت سے رجوع کیا جائے گا۔ پیرس میں تاریخی شان و شوکت اور محل وقوع کی عکاسی کے لیے یہ برجز تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے پیش نظر پرانے شہر کے تاریخی عمارتیں، تہذیب و ثقافت کا تحفظ کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے طور پر برجز کو ڈیزائن کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے پیرس کے لیے روانہ ہونے والے اعلیٰ عہدیداروں کے ایک وفد نے مشہور آرکیٹیکٹ و انجینئر مارگ مومرم سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ GHMC کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ موسیٰ ندی پر تعمیر کیے جانے والے برجز کی احتیاطی تدابیر اور اس کو سیاحتی علاقے کی طرز پر ترقی دینے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ چیف منسٹر KCR نے تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز کے 1445 جائیدادوں پر تقررات کرنے کا 8 مہینے قبل اعلان کیا اور محکمہ فائنانس نے 6 ماہ قبل اس کو منظوری بھی دے دی تھی اور حکومت نے تقررات کی ذمہ داری تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے سپرد کر دی تھی۔ تاہم اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے معاملے میں ٹال مٹول کی پالیسی اپنانے سے طلبہ کی بڑی حد تک تعلیم متاثر ہو رہی۔ سرکاری اسکولز میں ہی نہیں بلکہ محکمہ ویلفیئر کے گروکل اسکولز میں بھی اساتذہ کی قلت پائی جاتی ہے۔ اقلیتی اقامتی اسکولز میں معیاری تعلیم قیام و تام کی مفت سہولتوں کی فراہمی کی وجہ سے والدین نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول سے نکال کر اقلیتی اقامتی اسکول میں داخلہ کر دیا تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل روشن بن سکے اور وہ مسابقتی امتحانات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے پروفیشنل کورسز میں داخلہ حاصل کر سکیں۔ ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سماجی حالت کافی پسماندہ ہے۔ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی سدھیر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اس کا انکشاف کیا ہے۔ اقلیتوں کو ترقی کی بہبود کے لیے مسلم تحفظات کو 4% سے توسیع دے کر 12% کرنے اور معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے کئی مشورے و تجاویز پیش کی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس رپورٹ کو بھی برفدان کی نظر کر دیا گیا۔ مائنورٹی ریزیڈینشیل اسکولز و کالجز کے نتائج سرکاری اسکولز کے نتائج سے بہتر ہیں۔ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اساتذہ کی قلت کو دور کیا جائے اور جنگی خطوط پر تمام تدریسی و غیر تدریسی جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں۔ بالی ووڈ اداکارہ اروشی روٹیلا نے باس پارٹی کے گانے کا BTS ویڈیو سوشل میڈیا پر مشترک کیا ہے۔ اروشی روٹیلا اور چرنجیوی اسٹار کی فلم والٹیور ویریا کا آئٹم گانا باس پارٹی ریلیز ہو چکا ہے۔ گانا ریلیز ہونے کے ساتھ ہی اروشی نے ایک BTS ویڈیو مشترک کیا ہے جو کافی مقبول ہو رہا۔ ویڈیو میں اروشی گانے پر ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی اور بیک گراؤنڈ میں باس پارٹی گانا چل رہا۔ ویڈیو مشترک کرتے ہوئے اروشی نے لکھا، باس پارٹی کا گانا ریلیز ہو گیا ہے، آئے ہائے مزہ ہی آ گیا، ایک دم ماس۔ والٹیور ویریا میں چرنجیوی کے علاوہ روی تیجا اور شروتی ہسن کا بھی اہم کردار ہے۔ یہ فلم 2023 میں ریلیز ہوگی۔ CPI کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ CBI اور انکم ٹیکس جیسے اداروں کو سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کر رہی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نارائنا نے کہا کہ انہوں نے تحقیقاتی اداروں کے غلط استعمال کا اس سے پہلے کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا گیا۔
उन्होंने कहा है कि अगर तहकीकाती एजेंसियां ईमानदारी के साथ कार्रवाई कर रही हैं तो उन्हें धावों का लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए ताकि अवाम हकायक से वाकिफ हों। उन्होंने कहा है कि तहकीकाती एजेंसियों पर से अवाम का एतबार खत्म हो रहा। उन्होंने कहा है कि जिस अंदाज में दावे किए जा रहे अवाम का एहसास है कि ये सियासी मुखासिमत का नतीजा है। मरकज में बीजेपी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से मुखालिफिन के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के इस्तेमाल में तेजी आई है और ब्लैकमेल सियासत पर अमल किया जा रहा। डॉक्टर नारायणन ने कहा है कि तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाइयों से अवामी नाराजगी में इजाफा हुआगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने मुल्क के इंश्योरेंस मार्केट में कारोबार करने में आसानी के लिए ज़ाब्ते में कई तरामीम का ऐलान किया है। रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस मार्केट में कॉरपोरेट एजेंटों और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्मों के लिए टाई अप्स की ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त शुदा तादाद में इजाफा किया है ताकि अब कॉरपोरेट एजेंट नो इंश्योरेंस कंपनियों की मसनूआत तकसीम कर सकें। IRDAI के नए फैसलों से पॉलिसी होल्डर को अब मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जरिए वसी इंतखाब और इंश्योरेंस प्लान तक रसाई हासिल होगी। IRDAI की जानिब से इसके हेडक्वार्टर हैदराबाद में मीटिंग के बाद जारी करदा एलामी में कहा गया कि पॉलिसी होल्डर्स इम्कानात को मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जरिए इंश्योरेंस पॉलिसी के वसी इंतखाब और उन तक रसाई के काबिल बनाने और आखिरी शख्स तक इंश्योरेंस की रसाई को यकीनी बनाने के लिए कॉरपोरेट एजेंट्स और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्मों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाई अप्स की तादाद में इजाफा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई के 26/11 दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया है। हफ्ते को यौम दस्तूर की तक़रीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले की बरसी है। 14 साल पहले जब हिंदुस्तान अपने आइन और अपने शहरियों के हुकूक का जश्न मना रहा था, इसी दिन इंसानियत के दुश्मनों ने हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला किया। मैं मुंबई दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वालों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने असला पर पाबंदी लगाने के अपने मुतालबे को दोहराया। जो बाइडन ने मैसाचुसेट्स के नाइटोकैट के दौरे के मौके पर सहाफियों को बताया कि मैं हमलों में इस्तेमाल होने वाले असलाह से छुटकारा हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश करने जा रहा हूँ। अमेरिकी सदर का ये तबसरा सिर्फ चंद रोज कबल अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग के 2 वाक़यात के बाद सामने आया। हफ्ते के आखिर में कोलोराडो स्प्रिंग्स के नाइट क्लब में फायरिंग के दौरान एक बंदूक बरदार ने AR-15 राइफल से फायरिंग की थी, जिसमें 5 अफराद जा बहक जबकि 19 जख्मी हुए। जो बाइडन ने कहा, मैं उन फायरिंग के वाक़े से थक गया हूँ। हमारे पास हथियारों के इस्तेमाल के लिए बहुत सख्त क़वानीन होने चाहिए। ताहम अमरीकी कांग्रेस में हमला आवर इस्लाह पर पाबंदी का इम्कान मुस्तक़बिल करीब में तकरीबन नामुमकिन है। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक इस साल अब तक अमेरिका में 600 से ज्यादा बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्क में 690 इज्तिमाई फायरिंग के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। इसके अलावा 2020 में फायरिंग के 610 और 2019 में 417 वाक़यात पेश आए थे। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి सम्राट బాబా ఆజాంకార్ మెగా 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है. अल्लाह हाफिज़.